يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ارحمنا جميعا بجميع صالحاتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلم مفعولا بيد العناية مفعولا بكم الهداية وأشرق ببهاء الفضاء وتلألأ الكون من نوره وعرى ودخل في عقد بيعته من بقي من الخلائق كما دخل فيها من مضى أول فضيلة المعجزات بنا لفارس وسطول الشرفاء ورميت الشياطين من السماء بالسرب الموبقات ورجع كل جبار من الجن وهو بسولة يصلح نجيل خاضع لما تعلق من سناه النور الساطع وأشرق بماء الضياء اللامع حتى عرض على المراجع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bin Abdullah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para rawuh sedaya, alhamdulillah dari iki kula panjenengan takdir sehat wal afiat
dibarengi ketetapan iman dan Islam dan sakit menghormat kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Para bapak, para ibu yang hormati, wabil khusus warga perumahan Gria Agung, Gria Sultan Agung Permai, para jamaah istiqomah Masjid Al-Rodo, para jamaah pengajian Rabu malam, terus para bapak-bapak sederek mangertos, tiap Rabu malam wonten masjid iki wonten pengajian. Ingkang ngasuh Pak Muhammad Yasin. Kali Pak Ustaz Pak Roma. Monggo tanpa undangan setiap Rabu malam melalui. Sing nomor kali pengajian jamaah ingkang hormati jamaah pengajian Ahad pagi. Dados akad enjing ba'da subuh wonten masjid iki wonten pengajian rutin diasuh oleh Ustaz Adi kali Ustaz Sahran Gentosan kados para jamaah undangan yang hormati kula tingali enten warga Krapyangan wonten warga Bulu wonten warga Bakalan iki wonten Bakatan para ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimahullah, para anggota nadir yang berbahagia dan wakil yang saya hormati ada Pak Wawan tadi tinggal dan almarhum Pak Haji Susekno, dua wakil masjid ini yang kemudian tahun 2000 kita dirikan Masjid Al-Rodo. Mudah-mudahan amal kedua beliau dicatat sebagai amal soleh. Para ibu ingkang tansah dihormatan matur suwun atas bantuan para ibu-ibu, insya Allah perbekalan maulid ini juga cukup boten. Mungkin boten kebahagiaan gitu, paling tidak kebahagiaan ganjaran. Jadi ibu-ibu yang menyiapkan perbekalan maulid kotak maulid ini. Maka tadi informasi pengajian rutin, kemudian yang kedua, insya Allah kita awali dengan maulid tiba, nanti dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Al-Ustaz Ahmad Basori. Kemudian kita rangkai dengan hikmah maulid oleh Ustaz Muhammad Yasin. Maka terpulang matur sangat atas kerjasama warga, jamaah, tetangga, kampung, baik Krapyangan, Bulu dan Bagatan, matur suwun memakmurkan masjid ini. Kalau tidak kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi? Mumpung kita masih diberi waktu. Katanya EBGAJ, mumpung masih kita diberi waktu. Entah sampai kapan walau di Solo. Bisa besok pagi kita diambil, bisa atau mungkin masih 10 tahun lagi. Maka matur suwun, mari selanjutnya kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran. Aturan dan panjangan Ustaz Ahmad Basori. Langsung dirangkai lanjut hikmah maulid ditutup doa. Maka matur suwun wakiran dan dokter Balindaya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif ala sayyidina wa habibina wa murabbi ruhina wa maulana Muhammad sing jawab ya Allah sholli wa sallim alaihi tak dungakno jembar rezekine, tak dungakno pinarak di surganya Allah, sing sarasem baca sholawat abot baca Allahumma sholli wa sallim alaihi tak dungakno rezekine cupet, tak dungakno amping-amping top di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan baca sholawat baca abot kepiring jenenge Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambut kelawan kalimat Allahumma sholli wa sallim. Jadi pada Muhammad yang Sultan Agung, lede jeluk Muhammad yang Sultan Agung gak sampai jawab enggak tapi lek krungu asma kanjeng Nabi Muhammad lisane kok abot kalebet dungane malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Malaikat Jibril itu ketika kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam badhe mingga mimbar hotel iku badhe khutbah diindep malaikat Jibril di Muhammad nang pangeran aku dikongkon donga awakmu dikongkon nang sayangi para hadirin dungane malaikat Jibril iki dudu donga apik, dungane donga elek. Sing donga malaikat Jibril sing ngamini kanjeng mandi napa mboten? Mandi lek dong sing donga kajian sing ngamini tiyang Sultan Agung gak kira mandi. Sing donga malaikat Jibril sing ngamini kanjeng Nabi. Salah setunggal dungane malaikat Jibril napa? Man dukirta indahu falam yusalli alaik ba'adallahu min rahmatih. Sinten tiyang Muhammad sapane wong teko umatmu lek sampe krungu jenengmu kok gak gelem balesi Allahumma sholli wa sallim alaik adungakno muga-muga atur teko rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah. Mlebu swarga niku krana rahmat, mlebu swarga niku dudu krana amal ibadah kula sahabat jenengan sedaya. Oh aku boleh salat mlebu swarga, boleh poso mlebu swarga, boleh ibadah haji mlebu swarga mboten. Salat gak tau khusyuk. Poso gak mangan gak ngombe tok tetep ngeliri beber gede. Tetep ngeliri ana lambe abang. Atene amal ibadah iso mlebu swarga Allah. Kerana mereka para hadirin nah si kula sahabatnya nastayar kecuali ayo ketika kula sahabat kepireng asma kanjeng Nabi Muhammad sambut Allahumma sholli wa sallim
miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para asatid, wabil khusus dumateng panjenenganipun Ustaz Ahmad Basari dan dumateng Ketua Takmir Masjid Ar-Raudhah Haji Soeharto dan sedanten perangkat daripada ketakmiran nadir yang mboten saged kula sebut setunggal-setunggal, mboten ngirangi takzim kula muliaken dan panjenengan sedaya lan dumateng para jamaah sedanten saking umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mulya lan ingkang dimulyakaken dening Allah Subhanahu. Hadirin yang muliakan dening Allah, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Kanjeng. Kenapa Rasulullah kok mboten niku kelahiraken ing bulan Ramadan? Manusia yang mulia kenapa kok gak dilahirkan di bulan yang mulia? Kenapa kok gak dilahirkan di bulan-bulan yang diistilahkan Ashhurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab? Padahal Rasulullah adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Ini ada rahasia. Kalau Rasulullah SAW dilahirkan di bulan Ramadan, ada kemungkinan orang-orang itu akan mengatakan Muhammad ini mulianya dimuliakan oleh Allah karena lahir di bulan Ramadan. Berarti mulianya Kanjeng Nabi senden di bulan Ramadan. Kalau Rasulullah dilahirkan di bulan Rajab, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, ada kemungkinan orang yang berkomentarnya seperti itu. Muhammad dimuliakan, diistimewakan oleh Allah karena lahir di bulan-bulan yang istimewa. Tapi Allah Subhanahu wa taala kepingin doakan bahwa ini Muhammad sumber daripada kemuliaan. Apapun yang ada di dunia ini akan menjadi mulia, itu semuanya karena Muhammad. Rata ini kakaknya Nabi dilahirkan di ulan sing boten mulya, ulan sing gak diregani, ini bulan Rabiul Awal. Tapi setelah kelahiran Rasulullah SAW di bulan Rabiul Awal lebih mulia daripada bulan Ramadan. Malam kelahiran Rasulullah, malam 12 Rabiul Awal lebih istimewa daripada malam Lailatul Qadar. Rata menikah para hadirin, ayo lek Allah Subhanahu wa taala zat sing mulya miliaken dina sing mulya, kula sahabatnya lek kepengin mulya ayo senden nabi Kanjeng, senden nabi Kanjeng Nabi, cedhekna nabi Kanjeng Nabi. Kula sahabatnya asli dadi umat sing istimewa, dadi umat sing bakal mlebu swarga disihi dudu krana akeh ibadahe. Tiang Sultan Agung ini bakal mlebu swarga disihi krana kata-kata umat gandeng kali Muhammad. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Umat Nabi Muhammad, sampeyan ini paling api-api umat sing ditokno nang menungso alam dunya tidak Allah. Karena anaknya gandeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ini kaum hadirin, sambung hati Anda dengan Rasulullah. Basahi lisan Anda dengan salawat sehingga panjenengan bakal terus asal kemuliaan barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang muliakan dengan Allah, menungso sing kula sapanjenengan sedaya rayakaken kelahirane dalu menika bukan manusia biasa berarti. Lek kula sapanjenengan sedaya enggak menghargai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celaka. Ini manusia yang istimewa. Malah dunia dan isinya ini diciptakan oleh Allah karena Rasulullah. Kalau bukan Rasulullah, gak mungkin Allah akan menciptakan dunia seisinya. Al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Al-kaunu ana ne dunya saiki ini
langit, bumi, srengenge, rembulan niku sedanten para hadirin diciptakaken tujuane al-isyar wa antal maksud tujuane datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai para hadirin dalam wujudnya kanjeng Nabi paling sempurna, setitik ndak ono cacat aib pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Imam Busiri itu nerangkan apa? Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari maula lim daiman abada ala habibika khairil Muhammadul Bashar. Muhammad ini zahiriyahnya seperti manusia biasa, tapi walaysa kal basyari, tapi sifat-sifatnya gak sama dengan manusia. Zahiriyahnya bodoh, tapi sifat hakikat dasar. Balua ya kutatul. Beliau Muhammad digambarkan oleh Imam Busiri bagaikan batu yakut. Nilainya batu yakut itu kurang masih cilik miliatan. Lek kula sobanya nasoyo kal hajar, koyo batu kali. Sampeyan nek tuku batu kali, batu pecah, batu pondasi lho perhatian satrek mek 800.000. 800.000 oleh kompot. Yaitu dan nilai kita dibanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai saking indahnya Rasulullah, saking sempurnanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku lek wudu. Lek wudu para hadirin. Banyune ku mek sakmut. Cukup tadi. Kok dipadano kulite wong. Kulite wong. Gor ngene iki ambek kulite Kanjeng Nabi. Lek kulite Kanjeng Nabi niku para hadirin umpamane digambaraken tekel wonten keramik. Banyu sedikit roto. Lek kulit kula sobane nastoyo plesteran, aspal. Banyu sedikit gak iso digawe ngepel, foto akeh. Itulah gambaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Hasan bin Sabit atas putih muji-muji kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, disebutakan keistimewaan kanjeng Nabi ini supaya nopo hati kula sahabat jenengan sedaya ada mahabbah. Tiang niku para hadirin ndak bakal cinta kalau nggak kenal. Nggak bakal cinta kalau nggak ada keistimewaan. Sampean kali bojone sampean piye? Ketika ndelok bojone sampean pasti ada keistimewaan pada diri bojone sampean. Waduh, irunge sak kampung paling mancung iki. Cocok iki tak gawe bojoku. Oh, mlakune sing paling apik kaya macan luwe iki. Wah, rambutnya sing kaya andan-andan. Yakin pasti ada kelebihan pada diri suami istri Anda, baru akan timbul cinta, akan timbul sayang. Semoga kula sahabatnya nasraganya Nabi. Nggak kenal, nggak roh dengan Nabi Muhammad. Mana mungkin kita akan cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Berarti niku para ulama-ulama itu muji-muji ditutuaken umat kula sahabatnya nastoyo supaya napa ati kula sahabatnya nastoyo jatuh cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Hasan bin Sabit napa? Wa ahsanu minka lam taraqatu ainun wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta ala ma tasha'u. Wa ahsanu minka lan taraqatu ain. Terus Imam Hasan bin Sabit, aku enggak pernah memandang daripada manusia yang lebih tampan sing lebih ganteng toko sampean kanjeng Nabi. Padahal
Imam Hasan bin Sabit ini yang luar negeri. Yang luar negeri ini ganteng-ganteng. Itu orang Indonesia loh. Lawan Indonesia nak alam PC, wal ande, wal ele, gua kena pilih. Lain jajan lah orang luar negeri ya. Besar loh. Kalau nanti pada umroh itu untuk negeri kok, saya ke Indonesia bisa seru, tuh kau prime sampai bisa seru gitu sih. Dari kandang bisa seru. Lah niki orang yang udah tampannya seperti itu cerita, aku nggak pernah ya Rasulullah melihat wajah yang seindah wajahmu. Wa ajmalu minka lam talid nisa. Tidak ada sampai akhir di kiamat gak mungkin ono wong wedok sing iso nglahirno manusia yang sempurna daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulikta mubarra'an min kulli aibin. Engkau Muhammad diciptakan yang selamat, yang enggak ada kekurangan sedikit pun. Kalau sahabatnya ini kadang-kadang kepanggil wonten yang ganteng, waduh, putih, tapi sayang, ono sayangi, ande. Orang Malik, ganteng putih, sayang, pesek. Pasti ada kekurangan nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kula sahabatnya saya setitik mboten ana kekurangan. Lho kan Nabi niku diarani dukur mboten dukur. Diarani endek mboten endek. Tapi ketika berjalan dengan sahabat yang tinggi, tetap Rasulullah yang lebih tinggi. Inilah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng para hadirin, ka'annaka khuliqta ala ma tasya'u. Kaya kanjeng Nabi. Sampai yang saking sempurnane bentuke kaya sampeyan iki pesen sih nang Gusti Allah. Gusti Allah, engko sampeyan nyiptakno aku bentukan kayak gini ya, irungku kayak gini ya, meripatku kayak gini ya, lisanku kayak gini ya, badanku kayak gini ya, kaya pesenan. Semenep yang mebelan itu like barang ini ku pesenan api. Tapi lek barangnya pasaran iki kaya kula sapa panjenengan sedaya iki barang pasaran iki. Kai iso api, tapi lek barang pesenan istimewa. Lho Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki para hadirin kaya barang pesenan. Wis pesen ape? Imam Abdurrahman Ad-Dibai dia nonton kepingin nyanjung Kanjeng Nabi. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Ya Rasulullah, anta syamsun, engkau bagaikan sinar matahari. Apa? Dan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai digambarno kaya srengenge Kanjeng Nabi. Rono para hadirin, tidak ada satupun manusia yang mampu memandang wajah Rasulullah SAW. Sampean saged ningali srengenge, mendelengi srengenge saged? Mboten saged. Kain delok gak kuat mripate sampean. Begitu juga sahabat-sahabat. Melihat wajahnya Rasulullah SAW gak ada yang mampu memandang dengan lama. Kain ningali kanjeng Nabi dingklu itu adalah haibah dan wibawa daripada Rasulullah SAW. Kerantan menika tidak ada satupun manusia baik itu laki atau perempuan yang terfitnah dengan wajahnya Rasulullah SAW, karena nggak ada manusia yang mampu memandang wajah Rasulullah. Beda kali Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini ku ganteng, tapi saged dipandang. Kegantengane bisa didelok. Karena itu banyak wanita-wanita yang terfitnah dengan ketampanan Nabi Yusuf. Tapi Nabi Muhammad SAW digambarkan samsun karena memang gak bisa dilihat oleh manusia sama sekali. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena menika para hadirin, ayo kelawan anani kula sapa panjenengan sedaya teng para ulama, teng para habaib, teng para kiai diceritakno kesempurnaan keistimewaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampean tanamaken temenan mahabbah cinta itu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kesempurnaan iman niku hadirin. Ketika kita mampu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nomor satu di hati kita. Lek di atine awawan iki sik luwih seneng donya ketimbang Rasulullah, gak bakal cinta kula sapa panjenengan diakoni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lek cintane awan-awan teng Kanjeng Nabi niki lek sik sayangan nang fulus ndak bakal diterima cinta kula saha panjenengan sedaya teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. La yu'minu ahadukum, enggak sempurna iman daripada salah satu kamu sekalian dari Kanjeng Nabi. Hatta akuna, sehingga ada aku Muhammad ahabba ilaih, lebih dicintai olehnya min walidi, daripada orang tuanya. Panjenengan nyelamati wong tua, ngekali wong tua entek 5 juta, aja sampai lek gawe maulutan nisore 5 juta. Kenapa? Harus lebih. Itu tuntutan daripada Rasulullah. Wa waladihi, jangan sampai Anda lebih cinta anak daripada Kanjeng Nabi. Hati geledek. Lek wae ulang tahun, Masya Allah, entek akeh kayak wong anak. Tapi ketika panjenengan teko maulutan malam rolas, napa sing sampeyan gowo nang langgar? Kedondong, rukeng, bengkuang, buah-buah yang enggak berkualitas Anda suguhkan untuk kelahiran Rasulullah. Cinta dari ini, cinta gombal. Mana cinta kita para hadirin? Jangan sampai kita lebih mengutamakan anak daripada orang Rasulullah SAW. Mahabbah panjenengan teng anak gak akan membuahkan kenikmatan. Mahabbah Anda, cinta Anda kepada orang tua Anda gak bakal membuahkan kenikmatan. Tapi ketika Anda cinta sama Rasulullah, itu yang akan membuat Anda selamat dunia dan akhirat. Yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idzin sya'nui. Besok di akhirat sampeyan njaluk tulung nang bojone sampeyan, Dik. Pengen njaluk opo ae tak tukokno, Dik. Wedak sak kamar iku lengkap, Dik. Kon kate mlebu swarga, tulung Dik aku syafaatono. Anak sing di sekolahno sampai dadi pangkat jenderal, duwe jabatan dukur, ternyata besok nah sepura aku tulung ono bapak. Caca adik dulur tangga kanan kabeh ora ndak bisa. Kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ojo wong biasa. Nabi niku lho para hadirin, Nabi Adam Abul Bashar, bapake menungso, ketika umatnya njaluk tulung, nafsi nafsi. Aku katanya nyelametno awakmu. Aku dulu tentu selamat. Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapake Nabi, dijaluk tulung, nafsi nafsi. Kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binjik dinten kiamat Kanjeng Nabi sujud. Enggak diangkat-angkat sirah Kanjeng Nabi, suwe mboten diangkat-angkat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala duka dhateng Kanjeng Nabi jenenge mboten rida dhateng Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tuqta wasfa' tusyaffa. Muhammad, angkatan sirahmu Muhammad. Iki dudu waya ibadah Muhammad. Ibadah iku di dunia Muhammad, iki di akhirat wayai pembalasan Muhammad. Angkatan sirahmu, irfa' ra'sak wasal tuqta, jaluka Muhammad. Awakmu iki nabi sing tak manja Muhammad, jaluk ana aku terus ya Allah, tak kei Muhammad. Wasfa' tusyaffa, lek awakmu kepingin nulungi umatmu, tulungono Muhammad. Sopo itu kok umatmu sing kate kon tulungi, bantuan tulungan. Sehingga Rasulullah SAW ngadeg dengan lantang, beliau mengatakan analaha, aku sing duwe syafaat, aku sing duwe syafaat terus Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanten menika lek kula saha panjenengan sedaya luwih ngutamakno liyane Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ndak bakal dadi wong sing selamat dunia akhirat. Kanten menika ayo koreksi diri, ayo koreksi diri. Berapa, sebesar apa cinta Allah sahabatnya dengan Nabi Muhammad SAW. Terakhir, kalau tutup kali cerita, zamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, wonten setunggal sahabat Nabi ini zahid. Kalau tutup cerita niki, 10 sahabatnya saya sakit mencermin daripada
cintanya, mahabbahnya mereka kepada Rasulullah. Mungkin dengan cerita ini termotivasi kula saha panjenengan sedaya untuk kita supaya bisa meniru mahabbahnya mereka, cintanya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah ketemu satu sahabatnya nama Zaid, ditanya, "Ya Zaid, ma'aman anta?" "Ya Zaid, bersama siapa kamu wahai Zaid?" Zaid jawab, "Ana ma Allah." "Ya Rasulullah, aku selalu bersama Allah." Gak takon Zaid, lek uripmu bendina ambek Gusti Allah, nafasmu karena Allah, ginjalmu karena Allah, paru-parumu karena Allah, edaran darahmu karena Allah, kabeh memang Allah. Tapi sing tak takon nang awakmu, apa Zahid, awakmu kok jomblo wae? Tak delok-delok wis suwe, ndak rabi-rabi terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndak kepengin rabi takon. Terus sinten kanjeng Nabi? Wong tiyang Sultan Agung sing wis rabi lho kepengin rabi malih. Saking takwa, takut kali sing tua. Ana sing wis pindho, nggih wis tapi siji kan oce. Ati karep bondo cupet nggih. Ono sing kepengin rabi atine karep bondone cupet. Kepingin kula kanjeng Nabi rabi. Cuman kanjeng Nabi sinten sing arep kali model koyo kula ngenten iki. Apa Jahid? Sampe ro dhewe to Kyai. Kula niki nggih endek, nggih elek, nggih ireng al malaratu. Sinten sing ngene gelem mantu kaya kula. Akhirnya perhatian tentang kanjeng Nabi ditanggal itu. Kan bener kepin rabi. Nggih. Iki tak kena surat ya. Engko surat iki kekno salah jenis sahabat. Kena. Insyaallah rabi kon. Temenan ta kanjeng Nabi? Temenan. Pokok kon rabi terus surat iki. Akhirnya perhatian ditulis dengan Nabi Muhammad SAW kepada yang terhormat sahabat Zaid. Namanya Zaid, tolong anakmu yang cantik, yang jelitah, yang satu-satunya itu kawinkan dengan anak yang membawa ini surat. Dilempit dengan Nabi Muhammad, diparingkan Zaid kenging terakan dengan Zaid. Berangkat Zaid, sampai lah ya. Ojo didelok lho ya. Ojo kon inceng. Nggih kanjeng Nabi berangkat didok-dok ngirane Zaid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten sampean? Kula Zaid. Dugi pundi? Kula utusane Kanjeng Nabi. Anten perlu napa? Kula dikengken nyerahkan surat niki dhateng panjenengan. Mular Zaid. Napa? Krana anane surat niku dugi Kanjeng Nabi. Ngerasa dia itu mendapatkan kehormatan, kemuliaan, sakit nerimo surat khusus yang Nabi Muhammad SAW. Dipambungi niku wau surat, ditangisi niku wau surat. Marang dibuka suratnya. Kaget Masya Allah. Temenan ta kanjeng Nabi. Mantu delok suratnya delok arek. Mantu delok suratnya delok arek. Zahid, gak keliru takon alamat iki. Sing asale piyambake niku merasa terhormat kelawan anane surat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika melihat isi daripada itu surat tanglet malih gak keliru tak alamati kon Zaid. Boten bener terasa sahabat Zaid nggih sampean iki. Napa sih kok sampean tanglet koyo ngonten terasa Zaid? Iki surat tulisane aku dikon ngrabekno anakku ambek awakmu. Lha modele awakmu koyo ngene iki mosok iso aku ngrabekno ambek anakku. Utel-utel ireng endek. Durung melarate iki Mas ya. Wis ngene ae wis Zahid. Aku gak iso ngek jawaban. Sing ngek jawaban yang ngek putusan anakku dhewe. Lek memang arek iku manggelem yo rezekimu. Tapi lek anakku gak gelem yo nasib. Ditimbali bare Zulfa, rene dok. Napa, Pak? Iki lho. Ana arek lanang. Katene ngelamar awakmu, katene ngrabi awakmu. Lek awakmu cocok, ya tak jodohno. Lek enggak, gak apa-apa nak. Ditingali, kae ndelok naudzubillah min dzalik. Bah,
gak keliru ta, Bah? Sampean kate ngrabekno kula kali ini gak keliru ta? Ndak elek ireng. Kok anakku model lorek-lorek, Bah. Sampean niku luwih Sultan Agung sing ganteng-ganteng soge-soge katen nglamar aku. Sampean tolak kok. Lah iki kok ono arek model ngene kate sampean trimo. Aduh, Bah. Sepurane, Bah, gak iso aku, Bah. Albet ora. Terus Zahid, napa Zahid? Zahid wis ya kan jawabane anakku ya. Anakku gak gelem rabi ambek awak. Anak belenek adene rabi ambek awak. Wis tolong kirim salam ambek Kanjeng Nabi. Sampai nang Kanjeng Nabi, lek anak Zaid gak gelem rabi ambek aku. Subhanallah. Ketika abah yang jawab kirim salam nang Kanjeng Nabi, waran anakku gak gelem dirabi Zulfa medal mati. Abah, panjenengan kok nyebut-nyebut asmane Kanjeng Nabi, Abah? Kok melok-melok Kanjeng Nabi? Niki genahi napa? Terus Abah, "Nduk, iki ngono pilihane Kanjeng Nabi." Iki Kanjeng Nabi sing ngongkon nang apa kok ngrabekno nang awakmu. Berhubung awakmu gak gelem ya wis tak tolak. Spontanitas Zulfa berubah 360 derajat. Abah, lek memang sing arek endek elek ireng niki pilihane Kanjeng Nabi, ndak apa-apa, Abah. Tak siap aku ngeloni barang-barang sing ireng ngeten, tak anggap Hajar Aswad aja, Bah. Subhanallah. Ndak egois, ndak penting no awake dhewe, sekalipun jelek, sekalipun berat, tapi dia sadar itu adalah pilihan Rasulullah, itu adalah perintah dari Rasulullah. Sakit, Pak. As-salatu khairum minan naum. Kaitu kira-kira nang masjid apa nang tetep njawab turu. Lek tiyang elik, ya Allah, iki kan kongkonane Rasulullah. Ini perintah Rasulullah, yakin budal masih abot-abot masih rada gregetan ambek sing adan, kok kesusu adan ae budal. Niku berarti duduhaken bener-bener cinta datang Allah, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika napa jenenge Zulfa gelem nerima lamarane Zahid, alhamdulillah rabi aku gitu aja. Payu aku wangsul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul ya Rasulullah, alhamdulillah teng Pak Zaid kula diterima, teng anake diterima. Bener ta? Bener Zaid. Zaid nerima nang awakmu. Ero paling motone Zaid. Boten alhamdulillah kula diterima. Ya wis. Syukurakan. Saiki kata takoni, lek kon katene rabi ambi Zulfa. Nanti mas kawin nih, kan duwe ali-ali, kan duwe sewek, kan duwe kelambi. Nabi wis suruh ngutakani, aku melarat sing akon ae. Kula niki melarat Kanjeng Nabi gak duwe napa-napa, mboten gak ada sing kejeng kula temen mas kawin. Akhirnya para hadirin, Kanjeng Nabi ngundang sahabat. Dikelompokaken sahabat niki ana kanca Zahid katene rabi gak duwe duwe. Digawe mas kawin gak duwe. Digawe lamaran gak duwe krana iku ayu urunan disenono padha aku wae. Kan temene kok iki sing jomblo-jomblo lek durung ana jodone sampean nang kiai. Sampean parani kiai, apa Ji? Enak kok lamarane dijaluk urunan sampean. Akhirnya para hadirin sahabat niku urunan ukuran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngengket urunan. Sampai asal gak ada diserahkan Zahid meneh awakmu belanja tukono sewek kudung barang wis kayak keperluan ini lamarane Zulfa. Dia Kanjeng Nabi matur suwun Kanjeng Nabi. Benjing para hadirin berangkat teng pasar. Subhanallah. Ketika piyambake teng pasar niku toko di pasar niku padha tutup kabeh. Nang pasar Bonagung tutup, nang pasar Senggol tutup, ndalek kok nang pasar Bangil tutup. Andi kabeh umumnya. Oleh aku kate rabi diganyang. Tenak aku gak iso tuku lamaran. Ketika piyambake niku bingung delok toko-toko niku tutup, wonten setunggal sahabat marani Zahid kok bunaren kok nang pasar.
Ana apa awakmu kena pasar? Iya, aku iki katene tuku lamaran. Nang Kanjeng Nabi dikongkon rabi, dan alhamdulillah aku iki dikei bondo dikongkon tuku lamaran. Tapi kok aneh, tutup iki tutup kabeh. Ono apa iki? Terus sahabat niku, kon gak ero. Kanjeng Nabi ku mama bengi ngumandang nolek engko bengi iki berangkat perang. Lah kon katene rabi. Sing sahabat liyane siap-siap katene perang, awakmu siap-siap perang ambil arep wedok katene. Lho bener ta kan? Lho iya masa aku ngati goro Zahid. Iki ngono tuku Kanjeng Nabi. Subhanallah berarti. Urung Zahid niku tuku klambi, tuku mas-masan, tuku lamaran urung. Ditumbasaken pakaian perang. Enggak sido perang ambek Zulfa. Nih, akhirnya perang tumut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sore ini berhadirin di ngarep Dewi Zahid. Kepanggil Kanjeng Nabi, "Lho Zahid, kana nih kene kan. Kon kok ai perang ambek Zulfa. Lah kon saiki kate melo aku." Boten Kanjeng Nabi. Kula kepingin duduhno sayangku. Luwe teng panjenengan katimbang sayang teng Zulfa. Sekalipun kula kepingin rabi Kanjeng Nabi, tapi enggak mungkin kula bakal menomorduakan panjenengan Kanjeng Nabi. Akhirnya para hadirin berangkat. Le ngeledak takdir. Ketika perang, Zahid niku gugur di medan peperangan. Nanti kasih jomblo-jomblo nih, ndak rapi. Kira lain iki Allah mboten jomblo. Oh sing kate kula ganyeng wau sing terbangan bukan sik dadi nulis. Akhirnya para hadirin ketika gugur di medan peperangan dipangku dengannya Nabi Muhammad SAW. Ditinggali, dipandang dengan Rasulullah SAW. Zahid, awakmu kepingin rabi. Bisa tenan judul awak kok milih perang Zahid. Mular yo kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking kepingine dudukno sayangmu, cintamu ambek aku sampai kon ngurbanno cintamu ambek Zulfa. Mantun ningali Zahid mular ndangak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ndangak ngene berarti mesem kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat tanya, "Ya Rasulullah, wonten napa sing asali panjenengan ningali Zahid mular barang dangak kok panjenengan kau mesem?" Iya, aku ketika ndelok Zahid saking cintai nang aku sampai kayak gini. Tapi ketika aku dangak bidadari surga awi-awi Zahid. Celuk-celuk Zahid. Dadi Zahid iki murung rabi ambek Zulfa dunya, rabi ambek Zulfa akhir. Saged nyuntuh kaya cintai Zulfa ambek kanjeng Nabi. Saged kula saha panjenengan sedaya nyuntuh cintai Zahid dengan kanjeng Nabi. Lek sing utamakno ambek kepribadian kula saha panjenengan sedaya katimbang kanjeng Nabi belum dikatakan cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini muga kelawan anane dalu menika kula saha panjenengan sedaya bareng-bareng ngerayakan kelahiran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala saged nyempurnaaken mahabbah cinta kula saha panjenengan sedaya dhateng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah barokah mahabbah, barokah cinta saged mimpi kanjeng Nabi. Amin Allahumma barokah mahabbah beneran datangnya Nabi saged kepanggih kanjeng Nabi dalam keadaan sadar. Amin Allahumma. Insyaallah barokah cinta dengannya Nabi ketika kula sahabatnya sakaratul maut langsung ditalkin dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Mungkin niki ingin saged kula sampaikan wonten dalem menika kirang lagunya ngapunten wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Nggih, monggo. Oh, maulid teman-teman. Nama niki Ustaz. Jadi Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آمين. جعلنا الله واياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم. اجعلنا من خيار أمتي آمين. واسترنا بين حرمتي واحشرنا غدا في سرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسل. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وسترت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمه من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور وغفر لنا لعمل صالح يتبع سلام على من الدور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. Awolu.